Gago tol. Sold kami guys. Boy London. Boy London. Tapos isa. Ito butterfly. Butterfly tol. Sold out. Sold out idol. Marami idol. 200 na gisilenta. Hindi mo na video si Bay kanina. Yo, what up? Sold. 3 item. Ano item mo ko? Stussy. RL men. RL. Stussy men. Rudy. May backpack. Metering. Victory. Paldo. Ito. Sold. 3 item. Sila boss. One time billionaire. Vamo. Gano'n ka dyan? 400 po. 400 lang po. Umabol pa, best friend. Ariana Grande. Ariana Grande ba? What the fuck, man? Gold ring. Sold. Sold na boss. Uys, isa pa uys. Umabol. Dami check out. Pantalon po, bakit hindi rin po pantalon? Doon po, pakit ng party. Baka nakapil na ito, uuwi na kayo. O, hindi yan sa kanya. Dalawa. O, ayun o. Magkano lahat? Hindi kayo naman mag-test. Hindi ako na. Magkano sa hydro? Gold boy. Bayad oh. Bayad. Money. Pera na naman. Pera na naman. Uys. Sold out. Ebisu. Ebisu. Quicksilver. Silver. Nike. Nike, just do it, man. Just do it, man. Paldo na naman si Mel. Sold kay kuya. Sold kay boss. Ayun oh. Thank you. Plastic call. Si bossing ang milis pa ulit. Oy! Ika na What the fuck? What the fuck, man? What the fuck, man? Ako palang paro. Paldo.